Bonjour. Donc aujourd'hui, on va préparer une crème nourrissante et fortifiante pour les cheveux secs à l'huile d'avocat. Donc voilà, l'huile d'avocat. Donc 100% naturelle. Donc vous prenez l'huile d'avocat celui que vous trouvez dans le commerce. دونك السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا كريم يعني بلسم غذي ومقوي للشعر الجاف بزيت الافوكادو. دونك زيت الافوكادو اللي يكون عندكم هذا اللي 100% ناتوريل ولا اللي تصبتوه في الكوميرس ديالكم اللي تصيبوه. دونك كما تعرفوا زيت الافوكا غني جدا فيتامين A، غني بفيتامين B9، غني بمضادات الاكسده والمعادن خاصه بالبوتاسيوم. Donc comme vous le savez, l'avocat est très riche aux antioxydants, riche aux vitamines, surtout vitamine A, vitamine B9, riche aux minéraux et surtout en potassium. Donc voilà, l'huile d'avocat. Donc soit cette marque-là ou n'importe laquelle que vous trouvez dans les commerces. Donc voilà, c'est un masque très nourrissant et fortifiant. Donc c'est une crème qu'on va préparer. Donc pour les ingrédients, on a besoin de 3 cuillères de l'huile d'avocat, un avocat et un jaune. On prend seulement le jaune, un jaune d'œuf. Donc je répète, 3 cuillères à soupe de l'avocat, de l'huile d'avocat, un avocat et un jaune d'œuf. دونك للتحضير غادي خصنا 3 مغارف كبار نتاع زيت لافوكا، حل صفار بيضه وحلافوكا. لا كان عندكم، لا ما كانش عندكم لافوكا تقدروا تستغناو عليه وديروا بيضه كامله، ولا كان عندكم لافوكا تاخذوا لافوكا 3 مغارف نتاع زيت لافوكا. خاصه زيت لافوكا لازم يكون 100% ناتوريل، هاد الماركه ولا اللي تصيبوها في الكوميرس اللي حداكم، وحل صفار بيضه. وكما قلت لكم الا ما عندكمش لافوكا وليو باش ديروا صفار بيضاء ديروها البيضاء كامله. Donc pour la préparation de cette crème, donc on prend tout simplement en premier le jaune d'œuf et on rajoute les 3 cuillères de l'huile d'avocat et on ajoute le chair d'avocat et on mixe tout. دونك تاخدوا صفار بيضاء ديروه في الاول، ديروه في البول بحال الغرفيه، تزيدوا 3 مغارف نتاع زيت لافوكا، وتزيدوا صفار بيضاء ولا شير نتاع لافوكا ولا ديروا بيضاء كامله كما قلت لكم. دونك باتي اون فouet manuel ou électrique en vitesse minimale ou tout simplement avec un mixeur. Moi j'ai pris le mixeur. Ça mixe bien et c'est la meilleure façon et c'est la plus rapide donc pour préparer cette crème. Donc on mixe pendant 2 à 3 minutes. Donc le mélange doit prendre une consistance crémeuse. Donc voilà, on mixe, je répète, les 3 cuillères de l'huile d'avocat avec le chair d'avocat et un jaune d'œuf. On mixe tout, soit avec un mixeur, si vous n'avez pas, vous prenez une fourchette et voilà, ou un fouet, ou vous prenez un batteur. Donc voilà, donc vous mixez tout. donc خلطي الكل بالضراب ولا بالميكسر. كان عندك الميكسر احسن، غادي يطحلك في 2 دقائق يطحلك كلش بالخف. دونك 2 حتى 3 دقائق غادي تخلطي 3 مغارف نتاع زيت لافوكا مع صفار بيضاء مع الشير نتاع لافوكا، ولا ما كانش عندك ديري بيضه كامله. تخلطي كامل مع بعض، تميكسي كامل، ولازم تحصلي على كريم ناعم الملمس. Donc voilà notre mélange. Donc il faut que ça soit vraiment bien consistant. Voilà la crème. Elle est nourrissante et fortifiante pour les cheveux. Donc c'est à appliquer sur les cheveux secs en insistant sur les longueurs et surtout sur les pointes. Et après, masser le cuir chevelu pendant 2 à 3 minutes. Donc je répète, appliquez sur vos cheveux secs
insistez bien sur les longueurs et sur les pointes. Et après, quand vous faites tout, vous appliquez tout le mélange sur les cheveux, faites un petit massage de cuir chevelu, donc 2 à 3 minutes de massage. Et après, couvrez avec une serviette trempée dans l'eau chaude et laissez poser 15 à 20 minutes. Et après, faites votre shampoing habituel et rincez abondamment. Je répète, donc mettez le mélange sur les cheveux, appliquez-le, insistez sur les pointes, faites un massage de 2 à 3 minutes au cuir chevelu et après, mettez une serviette, donc couvrez avec une serviette chaude donc, que vous mettez dans l'eau chaude et après laissez poser 15 à 20 minutes et rincez. Faites votre shampoing bien sûr habituel et rincez abondamment. دونك ضعي هاد البلسم. ها هو حضرنا هاد البلسم، هاد الكريمه نتاع الشعر لازم تكون هكذا ناعمه الملمس وكثيفه. دونك ديريه على الشعر كامل الشعر، وخاصه تدلكي مليح الفروه نتاع الشعر والاطراف، تدلكيهم مليح، ديريه المساج كي ديريه كامل على الشعر. قومي بمساج لفروة الشعر وفي الأطراف 2 حتى 3 دقائق نتاع المساج. تدلكي مليح، تعملي مساج نتاع الشعر ديالك ولا خاصة فروة الشعر. ومن بعد تغطي شعرك بسيرفيت، ديريها في الماء سخون ومن بعد تعصريها وتغطي شعرك بسيرفيت سخونة هكذا، وتخليه 15 حتى 20 دقيقة. نعاود لك، ديري كامل الخليط على الشعر، تنسيستي على الاطراف، ديري مساج 2 حتى 3 دقائق لفروه الشعر والاطراف، ومن بعد تغطيه بن سيرفيت حل من شافه تكوني درتيها في الماء سخون وعصرتيها، تغطي شعرك وتخليه 15 حتى 20 دقيقه. ومن بعد تغسلي شعرك بالشامبوان ابيتويل ديالك، ومن بعد تشلي ليه مليح، شلي الشعر جيدا. Donc ce soin, c'est un soin à l'huile d'avocat, donc il est très nourrissant. C'est à appliquer une fois par semaine. C'est un soin de choix pour réparer la kératine des cheveux fragilisés. Donc il est très bénéfique, je répète, c'est à l'huile d'avocat. Donc ce soin, il est très bénéfique pour les cheveux. Il répare la kératine des cheveux fragilisés. Donc هاد البلسم هو رائع جدا، هو بزيت لافوكا، خاصة هذه هي الانغريديان الخاص زعما اللي ديريه لشعرك، هو 100% ناتوريل نتاع لافوكا. ماشي لازم تكون هاد الماركه نيمبورط كال مارك، ليسونسيال نتاع زيت لافوكا 100% ناتوريل. ديري هاد البلسم، هو رائع جدا، غادي يساعد على تصليح الشعر ديالك ويرجع له لا كيراتين، الشعر يرجع له لا كيراتين، الشعر الناشف والتالف. Donc n'oubliez pas de liker ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. ما تنسوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي، ونقول لكم على بروشين ان شاء الله. هذا نافع، غادي ينفعكم جيدا كما قلت لكم. وما تنسوش تجربوه خطره في السمانه، غادي تشوفوا النتيجه. ديروا 3 سمانات 4 غادي تشوفوا النتيجه رائعه للشعر ديالكم، غادي يقويه ويرجعوا شباب بالبزاف. Vous allez pas le regretter. Comme je vous ai dit, c'est un soin très fortifiant et nourrissant. N'oubliez pas de le faire donc au moins 2 à 3 fois par mois, sinon une fois par semaine. Il est très bénéfique et très nourrissant et fortifiant. Donc prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine et salam alaikum. Donc نقول لكم الى اللقاء الخطره الجايه ان شاء الله. تهلاو في رواحتكم والسلام عليكم.